So guys, Tagbilaran City na guys. Guys, Mo na amoy kuan. Mo na mong kuan guys kay ilang mga mga store guys. microphone, ang mga electric Na alag silimpan, electric pa na tapos patindog. patindog. Electric pa na gamay Uy, gamay. kuan guys, oh, hindi pa nakagumaya. Apoy mga kuan ni guys, mga Apoy radyo guys, baratohon kani. Kani radyo. guys, baratohon siya. Kani guys, oh kinabaratuhan ni guys. Uy, may Tanan. radyo. Pila na eh. Ay 499 day guys, mahal day guys. Anak ko na guys, mag-lecture na po kuan na kitan guys. Ano po guys, toothbrush. Uy, toothbrush. Na po kuan na guys. Dahil kuan guys. Ay battery ani guys oh. Baratuhon ra tag 18 ra 18 ra man guys. 18 ra. Napoy ko na ni Christmas light mga kamang. Sunod guys, napoy si picture ani guys. Gusto mo mapalit ani guys. Picture, butin ra ninyo mga pirma-pirma ni guys. Are pirma guys. Butan yun sa ni guys. Kani pangalan ninyo guys. Napoy lahi-lahi nila color ani guys. Guys oh. Tapos guys, napoy isa ni guys. Lahi-lahi man sila color. Sunod guys, pilaran na guys. Pila man. Guys, oh, gusto mo ni mo palit, comment lang sa akong vlog. Denmark. Guys ha. Napaisak ba guys, oh, color lang. Tumo ni guys, Tagbilaran City ra ni guys. Tapos guys, gusto mo kon bula-bula guys. Pwede ng Christmas light guys. Kuan hagbong na guys. Nagbong na siya guys. Bahala na siya guys. Ano guys. Kasi ya guys. Kami man siya guys. Mangita pag manicure ani guys. May kuan ni guys. Oh. Gusto mo bread? Are, palit mo, are. Gusto mo yellow, kinanaysan.